Kepesenangan sedapon miampai doho idiki jariit kabar dusun sedapon baino. Perintah pagun pepaing gaya ginemu koyonon tinguligan paimponu TPA Ichriba Heart of Borneo HOB di pepaampai telun hopot piatus ginayo pagun di tim Mindriko tahun 2025. Ibayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Minaboros hontolon kepaing gayaan TPA neponga kopiangoy dit palan keberuan 5 tahun hontolon Sabah Maju Jaya SMJ tahun 2025 iso gisam tahun 2025 tu HOB neponga pensuangan peremutan infrastruktur kelestarian hijau. Tumanu di Datu Haji Ji itimpu baino lebih 2 pada pihatus ginayod tanad pagunditi toy iso titik siam riong hektar nokoy magan no sebagai TPA it siribad HOB. Kadisio sabah kiharot keburuan dit kondos it penendulian talun gisam dit kinapaharan .HOB pada 4 tahun nakatalib nyampai turun pada 5 pihatus mantadit iso titik siam riong hektar TPA poin sumpak it piwalitan Malaysia it Borneo. From our concerted efforts, Sabah has maintained 50% of its landmass under forest covers, and we have increased forest covers to 65%, of which 52% are gazetted as forest reserves, parks, and wildlife conservation area. The HOB project has restored 2,000 hectares of forest reserves. Mina na baras isyo pinapahimagon dit pitimungan sa pamagunan HOB kumuha pada miso, inisiatif HOB melangkah ke hadapan dalam norma baru mayad online idlongkot tupis ketalunan Sabah id sandakan. Damot dilo Sabah papanau dat penguludan landscape misompuru HOB isriba ditroitan dat Global Environment Facility Funded Food Systems Land Use and Restoration Impact Program isa projek meningkanan penguludan keburuan tanah amkoyonon pesarili. Pinahimagon lagi it kapalabusan 2 buok wagu roitan dot senarai semak pokok Sabah edisi baru om panduan bergambar li COVID om pakupakis id Sabah. Magigian pagun di tim memaramit kopia di kepabian turun hatus apat onom riong ringgit mentak pengisanong sikul nakalay di Sabah Sarawak it budget tahun 2022. Itirita dat bukti pemodulian perintah pisempuruan dat menantu sistem belajaran id ningkokoton bobos osonong suai ko tinggi saman menantu kesimbayanan susumikul ngai id Sabah. Tumanudit Focal Person Kebangsaan Kementerian Belajaran KPM Kampayan Melahing Komuniti Sektor Swasta PIKBS Muhammad Arif Tun Sakaran kepobian dilo agayo guno mentok menantud hingga susumikul o Taliban mentad kanut belajaran. Kita memerlukan peruntukan yang tinggi dari dalam sektor pendidikan kerana kalau kita lihat di Sabah sekolah-sekolah terutamanya di kawasan luar bandar yang begitu ketinggalan. Sudah tentu kita menyambut baik usaha murni daripada kerajaan dalam menaik taraf sejumlah 113 sekolah daif di Sabah. Diharap mampu direalisasikan agar manfaat menyeluruh serta impaknya mampu mengubah landscape pembelajaran. Dengan adanya inisiatif yang dibuat oleh kerajaan pusat, kita tidak akan lagi membincangkan atau tidak ada termal lagi sekolah daif untuk tahun depan. Kepobian di Lapinalambus di Menteri Kausinan Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz untuk ditkoin talangan bajet 2022 di Kawawagu. Peguhupan peranti siswa kanu pepegaan timbagat mahasiswa B4 Nahopod mentak maguput pelajaran kopiangoy di keberuan teknologi di institusi pelajaran takawas IPT. Kegumuan di Renuba RTM di Kota Kinabalu pinapolombus konsikahan kuma tinggi saman perintah pisempuruan mentak peguhup mahasiswa di Au Songkuro Kohimbogui memoli peranti sendiri. Peranti siswa ini merupakan langkah tersasar yang memfokus kepada golongan belia khususnya untuk menangani isu kemiskinan digital di Malaysia. Saya rasa peranti siswa untuk siswa itu amat baik kerana dia membantu dari segi pembelajaran. Namun walaupun ada peranti, tapi kita juga kena faham ada setengah tempat itu bukan isunya peranti, tapi lebih kepada infrastruktur itu, iaitu ekologi untuk membantu penggunaan peranti. Contohnya internet. Sangat memudahkan
dan meringankan beban para siswa golongan B40 lah, supaya mereka lebih dapat menumpukan perhatian dalam pembelajaran mereka. Dan harapan saya di masa akan datang bantuan-bantuan seperti ini diteruskan kepada para siswa golongan B40. Sebagai seorang bapak, saya rasa budget peranti siswa sangat sesuai, sangat baik dan dapat membantu kami sebagai bapak mengurangkan kos untuk membeli peralatan pembelajaran anak-anak kami di universiti. Mentok penahakan pengupahan dilo, perintah menanggung kira-kira RM200 mentok tiket tablet. Kabar tersenang dilo Penelombus Dit Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz untuk dikain talangan bajet 2022 di Kawawagu. Melehingai dit kihara tanganak au songkuro ko himbagui o KU kiguna mengidu teperimanan oi kumikum dot pepatod tanganak dila idlangkod belajaran ang pendudukan o KU. Minabara si Menteri Kebaruan Kesenangan Magigian Sabah Datu Insinyur Syahelmi Yahya adat agaya guna lang dila mentek pepanu tidimungan dila kana magisusuai kesenangan dit pinasodia perintah kaampai na belajaran. Kita amat mengalu-alukan terutama mereka yang daripada golongan kurang berupaya atau kurang berkemampuan untuk menghantar anak-anak mereka yang OKU ke pusat ataupun taman didikan ini agar mereka boleh dilatih untuk menjaga diri mereka di samping diberi pendedahan kepada 3M, belajar mengira, menulis dan membaca. Rindu ba isyad RTM dit kepengohitkan takan penahakan linominon Taman Didikan Tenganak awas songkurut kehimbagui sembulan id kota Kinabalu. Linominon dit nakatimpun tinuridong di tahun 2025, papampait kos RM6.5 dilo, napongoh ditulan kedua nakatalib. Ila ka menampung 4 tenganak OKU hapod 5 mga ngajar untuk isa-isa timpu, biki-ikiro papanaud karaja poin penuh itimpu teruhai. Gisambay na 8 tanganak OKU kategori autisme, sindrom Down, oluhoid mimbalajar, pinasurat id taman penenturukan diti. Gisambay na sabah kiharot 6 taman didikan tanganak OKU id tawaw, senakan kudat pofot kota Kinabalu lahadatu. Mengindapo pemerunan ketambulian id sempurna kiguno Timulambus papagrat ketenudan prosedur operasi standard SOP suai ko sinenong serupu manta dadit pengukaban kawagu sektor dilo surat sabar nakoswang fasa 4 palan penundulian pagun PPN di Konihab. Itu pisar watas sempurna Juraimin Jadil Mindaboros dot sinenong serupu pemerunan ketambulian lelebih papanahon gigion nakainan kiguno uludon kopio montok memaramit kerikatan betul boleh suang labus pegun sara milo dot dumarapas pegun. Penjagaan kepada kehadiran pelancong ini perlu dan kita perlu selaraskan dan kita bercadang untuk membuat lawatan beberapa pulau lagi lah untuk memastikan bahawa mereka ini bersedia menerima pelancong-pelancong yang datang berpandukan kepada SOP yang sedia ada. Nabaras di Seti Kumad magaganud kabar RTM serad minangirikaw dit mitingan puruan kuasad papanaud lang ketembeluyan sempurna id Pulau Mataking. Id mitingan dilo pipirhal nanud manalasay lolobi kehompit kepegirat kuasaan dat lesen operasi mengingin dapud ketembeluyan di man uhupay dat puruan kuasa di Tinuridong. Kadisia 2 no resort, 2 4 agent ketembeluyan, hapadam isa homestay itindal hapadam 2 pulau puntungisan ni sempurnad kihara lesen. Ituakon ingga lesen ngaginumu kakal po id pengintaban. Nama dilo tupis kalidasan watas sempurna minangatag kunmoy dot oinsanan mengingin dapu langkat ketembulian id watas dilo memaguna mesin roitan defibrilasi luaran otomatik AED. Kakamot dilo sebagai kesediaan kepegulu montok menampasi dilo ditontok terwal tundu-undu id langkat ketembulian toy id kainan rika tulun damat mandat kerikatan tinemungan kalidasan. Tumanu di tupisar kalidasan watas sempurna Dr. Syamir Khan Sulaiman, kukumaraja tay manananud dutumambului kigunod kihara kamilan penundulian pemuhaban tundundu CPR untuk pemeriksaan admisin AED. Mesin ni sangat penting. Kita nampak nanti bila jarak-jarak antara pulau ni dengan mainland dan hospital jauh.
Kadang-kadang macam Mataking ni pun hampir sejam perjalanan bot. So kita perlu ada satu plan dengan flowchart diorang di semua resort ni macam mana langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil jika berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Nabaras di Seti Kumad Maganut kabar RTM Serat Nopongo hit meetingan Puruan Kuasad Papanaud Lang Ketumbuluan Sempurna id Pulau Mataking Sempurna. Dr. Syamir minaboros datkan takan songulun tutu mambului dit napatai untuk tuminakad nuluh buhei dulang dit kawawagu diti ki guna silihon dat penentudukan om mengintong dat kegunon ki hara misin AED. Pinasarau nagi disio hatu tumambului dit rumikat it sempurna moi dat mamalan dat pamanahan dialo om nagi manantud asanongot kelidasan moid au antakanat hal dit au asanong. Tinimungan badak minggu sama dat Suma PJ City FC monta kuma id pusingan suku penantaban Piala Malaysia tahun 2026 esok id Stadium Likas Kota Kinabalu tutuang DT. Memamain ngai id seriba penguludan di Datu Ong Kim Sui adila kiguna maganu tolu mata montok pepanu Sabah FC kaka id pusingan suku penantaban. Tumanu ditimbang Presiden Kaisan Mimbul Sabah, Safa, ipanagi patunud Kelab Mimbul Sabah, Dato' Jelani Hamdan, mulong piad skuad sang badak keteguang pagumbalan tawagat id pialaan dat baino, mantadit pipira hal teknikal dit awmilad alayan, otubayan isya dat nawayan sebagai menentuduk kitoilan, Dato' Ong Kim Sui kaanu mamagampot kalantayan. Ini merupakan perlawanan yang penting. So dalam bahasa Inggeris itu do or die game. Kita doakan Sabah dapat layak ke peringkat separuh akhir. Dan mengenai pemain-pemain, memang ramai yang tidak dapat beraksi sebab satu kecederaan, yang keduanya kad kuning. Kita confident dan kita will do our best. Otomayan nagi isya dat mamamain temulok om tetuah dat tetuang baino kiharot karalana sendiri tu hingga it mamamain di tetuah bagal di Levi Madinda dit minulit kampung. Nabaras di Dato' Jelani ilo kumad RTM kapihandat pialaan pembelutan mimbul ipialitan tinimungan Kaisan menunurat Sabah SJA tinimungan Kaisan mimbul Sabah Safa id Kota Kinabalu. Hingga kabar jusun debaina pesingkabanta doho idiki jari.